Coba lihat sini teman-teman. Ada banyak mainan mobil-mobilan. Mari kita kumpulkan. Kita lihat ada apa aja ya teman-teman. Wow, ada truk dam kecil teman-teman. Bagus sekali ya. Kita masukkan sini teman-teman. Wow, ada truk mixer kecil teman-teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk pemadam api teman-teman. Berwarna merah teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil berwarna merah teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Jeep berwarna ungu teman-teman. Keren sekali ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Alphard berwarna merah teman-teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil berwarna biru teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna ungu teman-teman. Keren sekali ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna hitam teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Jeep berwarna biru teman-teman. Keren sekali ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil pick up teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil polisi berwarna merah teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil polisi berwarna putih teman-teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk mixer
berwarna kuning teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna oranye teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil polisi kecil teman-teman. Berwarna biru teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil unik sekali teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna biru teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna kuning teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna hijau teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk mixer kecil teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Ferrari teman-teman. Berwarna oranye. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil polisi berwarna putih teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil polisi berwarna hitam teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Alphard berwarna hitam teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk dam berwarna ungu teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk dam. Keren sekali teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada bis berwarna putih teman-teman. Bergambar anime teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Ada bis telolet basuri teman-teman. Berwarna putih teman. Keren sekali ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk towing berwarna merah teman-teman. Kita masukkan lagi.
Wow, ada truk towing berwarna putih, teman-teman. Kita masukkan lagi. Jangan lupa subscribe. Bye bye.